Ilan jotno khunumung ya gonang BSC chairman sir, gonang vice chairman sir, they of BC ni officials, they BC ni netritto khaitong nai rok, they सर यहाँ नहाते video sir ke na मिथुन कैसे यार मिथुन ने Ya bakın çok güzel. Bunu niye beklemeyin? Karena fadil tang kiri sa. অবশ্যই আমি তরফ থেকে এখন আমি গেরিশমা দেববর্মা সূর্য কুমার দেববর্মা ওনাকে আসা Hari yang pada mami semuanya pada kanan. বিনা রানী দেববর্মা, বিনা রানী দেববর্মা, রিনা দেববর্মা, ইরা দেববর্মা, ইরা দেববর্মা, বিশু, বিজুলি দেববর্মা, শুভেন্দ্র, রশ্মি দেববর্মা, অমলিন, মামন দেববর্মা, কবিতা দেববর্মা, জন্টু, জ্যেষ্ঠ দেববর্মা, বলরাম, অশ্বিনী দেববর্মা, অমৃত, Bilai kino sini Bodobil di blok Borom Genang sini video site tai chairman site tai sini vice chairman site tai ono officer no hamai mariu osani jorawo sini jottoni kha baksa ngoi sing sini Bodobil blok ni andar sodrota bisiotini khoteng dibai mani samung kacang khai paikha bilai naithoka bilai jeng pongthoka oro rajnitik sini moto adorsok kobangmang man ahaipano Seltini orang kathalai, baksa kaya, seng buri lay, jotta bay malay lay osani, bus kanggo jotta bay malay kok salai, keteng kebang na borong na mereka. Kuno gausabo saisa, kuno gausabo paso, teke bakha. Abun bagai sini bidusa bermarkai subaka. Sini BSC chairman saya poblai kai sakdar ka, bisi sini vice chairman sakdar angijibo, borong na kaham ka promosi lain, semua kaima ka. Agami dino bo. Jengom tekena sini Ramchandra Ghat ni andaro ebong Podobil blok ni bisingo jeng motekena samong tanga kebeng mong kere walai ma kere
नायथ'थ'खाय जों अर सामुं थांलायनायनि बागै आं खाख्लायो এবং बसखाङो सालाबो जों टेबो बाहायके चिनि लुखरंनो तामो रिमान जोंहाबो सायख'नाय পদ্মবেল বিশিও মানে কয়টা বিশি দं बे যত জায়গাটা বাগ জায়গা এই 17টা বিশি আবন বিসিং যত জায়গানো বাগ জায়গা তাবো চিনি বেসি চেয়ারম্যান সাহেব বতিয়া কক্সা मुम्बाई दिनै 25 तारिख सेप्टेम्बर 2025 दिनै जों जगायाव आपनि संबाय मिडिया तै जनगणनि बुस्थांगो फाइसा फैमानि कारण थाखाय जों थाखाय 2025 विशेष तै दुर्गा पूजानो पिकनिक पर्टबिल डेभलप जोंनि भिडिअनि थ्रुते जोंनि BSCO मिटिं आखुलाय जनगण प्राय 17टा एडिसि ब्लिसनि बिसिंगो जों 3000 मतो फिटिंग पाए 17टा एडिसि ब्लिसो डिस्ट्रिब्यूट खालामनानै कक्सा बनानै बिसिंथै लाइट थांनाय ओ तालनि 20 तारिखआव आनुষ্ঠাनिक भावे किरतनगर एडिसि ब्लिसो ब्लक हेडक्वार्टार जों रोखा आबनि आगुलो निया 24 तारिखनि सिमे 8टा एडिसि ब्लिस कमिटी तै 25 तारिखआव 8टा एडिसि ब्लिस कमिटी टोटल 8 सकां 20 तारिखआव एकटा 17टा एडिसि ब्लिसो जों कुनु केबिन मुंखुरै खायो विभिन्न पलिटिकल पार्टीनि सिमरो तंगो हिंफानो जों जनगणनि स्वार्थे गभर्नमेन्टनि जे डेभलपमेन्ट आबनो जों सठिक बेनिफिशियारि रखनो सठिक बर रखनो को सबै लिना बागे पार्टी जानजानि मत आदर्श तंगमान किन्तु डेभलपमेन्टनो आगल उमुइमानिया वालाय सुब्लाय बुलाय करै खायो जों दिनै ताबक लिखो फाइनालि भिडिअ थाङै पायै आखै आपनि संबाय कल खालायमानका ते अमाहायनो आं दिनै हास्टेनि लोकरत्न बक सानानि समाव कारण जों बायसों आ जगह पार्टी आलादा अमुक आलादा विभिन्न किसु मैटर चिकन इशू न पे मैटर न पे डेवलपमेंट डिस्टार्ब उनकम पे अब गलाई मसाला ने जों ओ जगह कहाम वान सबलाय न जब तो वान सबलाय न विशेष क्राइसिनि लोकल एमएलए जों गाइड लाइका बिनि जे एक्सपीरियंस न शेयर लाइका वाइस चेयरमैन वीडियो साहब तेसिनि सोशल वर्कर যথেষ্ট সহযোগিতা খাইমানি বিসিকে जों যত জায়গা ন কাহানफ्राय डिस्ट्रिब्यूट खालायमानका आबनि बागै जोंनि ब्लकनि तरफ থেকে रामचंद्रबाग विधानसभा केन्द्रनि तरफ থেকে जों যত ন खाका हामला पारो तै हम हाइकेनो तिनि जों प्रोग्राम पाइमानका যत न